My name is Margaret Dastagir and I am a learning technologist. थोड़ा मुश्किल लग रहा है learning technologist और heavy नाम भी है, but trust me, it's not. एक नई फील्ड है जो अभी तक पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस नहीं हुई है और दुनिया में भी there are very few learning technologists working in the field of education. I would like to share a little about my journey. बड़े होते हुए मेरे पास भी पाकिस्तान के 90% बच्चों की तरह सिर्फ दो ही ऑप्शंस थी, मेडिसिन और इंजीनियरिंग. But I was an unconventional student with unconventional thinking in conventional system. आसान लफ्ज़ों में मेरी सोच बहुत डिफरेंट थी और मेरी इसी सोच ने कंपेल किया कि मैं डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करूं, एक्सप्लोर करूं और उनको आइडेंटिफाई करूं कि क्या मेरी स्ट्रेंथ है. For this purpose, I started with bachelor's in education and journalism from University of Punjab. Education और journalism दोनों entirely different fields हैं, but उनका ये unique connection ने मेरी सोच को बदल दिया. मैं दुनिया को एक different perspective से सोचने लगी और उसी ने मुझे कंपेल किया कि मैं मास्टर्स करूं मास कम्युनिकेशन में नमन से. इस पूरे डाइवर्स एक्सपीरियंस ने ना सिर्फ मेरे बोलने लिखने की सलाहियत बढ़ाई बल्कि मेरी सोच को इस कदर वसी कर दिया कि मैं दुनिया को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचने, समझने और देखने लगी. और मेरा सबसे पहला टारगेट पाकिस्तान का अपना एजुकेशन सिस्टम बन गया. I would really like to mention this कि इस टाइम फ्रेम पे I got married and I had a son and I was just 21 years old. लेकिन मेरे एजुकेशन के पैशन ने, मेरे रिसर्च इंटरेस्ट ने, मेरे इंस्टिंक्ट ने मुझे कहीं पे भी रोकने नहीं दिया. I started on with my journey. सेल्फ बेसिस पे मैंने अमेरिकन करिकुलम को, जिसको K-12 कहते हैं, ब्रिटिश करिकुलम को, जो नेशनल करिकुलम फॉलो होता है यूके में, फिनिश एजुकेशन सिस्टम को और आईटी को इन डिटेल स्टडी किया. मीनवाइल आई विजिटेड 3 कंट्रीज और उन सब के एजुकेशन सिस्टम को स्टडी किया क्योंकि मुझे एक अपने एजुकेशन सिस्टम में तजाद नज़र आता था. हमारे लिए एजुकेशन की फील्ड में सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं, टीचिंग एंड एकेडमिक्स. या तो आप टीचर बनते हैं या आप प्रिंसिपल बनते हैं. टीचिंग और एकेडमिक्स के नीचे बेइंतहा सब फील्ड्स हैं जो हमने इग्नोर की हैं, बट दुनिया में हज़ारों की तादाद में उनमें रिसर्चेस हो रही हैं, पब्लिकेशंस हो रहे हैं, बच्चों के थिंकिंग लर्निंग पैटर्न को चेंज कर दिया है. और मेरा यही पैशन मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम ले गया लर्निंग टेक्नोलॉजीज इन एजुकेशन की तरफ. आई एम प्राउड टू से कि वो पूरी एजुकेशन भी मैंने डिजिटली दी. बाय बीइंग एट माय होम, बाय टेकिंग केयर ऑफ माय फैमिली, बाय हैविंग 3 kids with me. I served as a daughter, I served as a wife and I served as a mother. So आज मैं आपको एक बात की तो गारंटी कर दूं, इट्स नॉट पॉसिबल कि इस दुनिया में कोई चीज़ है जो आप लोग नहीं कर सकते. ना शादी, ना घर, ना फैमिली प्रेशर, कोई चीज़ आपको कुछ भी हासिल करने से रोक नहीं सकता. एंड इवन नाउ आई एम कंटिन्यूइंग विद माई पैशन एंड आई एम डूइंग CPL फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. टेक्नोलॉजी. क्या है लर्निंग टेक्नोलॉजी और क्यों ज़रूरत है कि हमारी बच्चियाँ कल को लर्निंग टेक्नोलॉजिस्ट बने? उन्हें क्यों ज़रूरत है ये सीखने की कि सीखा कैसे जाता है? हमारे कुछ कन्वेंशनल सिस्टम्स चलते आ रहे हैं पढ़ने के,
آپ سارے 9th اور 10th کے اسٹوڈنٹس ہیں. F equals to M سے ہر بندہ اویئر ہوگا. ہے پلیز ریز یور ہینڈس. بہت کم بچے F equals to M سے ہے. فورس سے کون کون فیملیئر ہے؟ فورس. آل رائٹ. لرننگ ٹیکنالوجی آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ نے ایک سمپل چیز کو بچوں کے حساب سے کس طرح سکھانا ہے. کین یو سی دا ہولوگرام اوور دیئر؟ اب اس ہولوگرام میں پچھلے 10 منٹ سے ڈفرینٹ چیزیں چل رہی ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس ایک ٹیکنالوجی کو اٹھایا جائے اور بچوں کو اس ٹیکنالوجی سے بتایا جائے کہ ہم نے کیسے سکھانا ہے. فار انسٹنس آج ہم نے 3D امیجنگ سکھانی ہے, 3D شیپ سکھانی ہے, 3D آبجیکٹ سکھانے ہیں. میں ایک بچے کو کہوں گی یہ 3D ہے, اس کو D کا بھی سمجھ نہیں آنا, وہ 3 تو بعد میں سمجھے گا. How to tell. ہماری ٹیچرس کا ایک کامن ایگزامپل ہے. This is 3D. 3 parallel lines. No, that's not 3D. جس چیز کی ڈائمینشنز آپ کو ہر اینگل سے نظر آ رہی ہیں, that is 3D. Have a look at the hologram. آپ اس وقت اس میں امیجز دیکھ رہے ہیں جو کہ بیسیکلی آئیکونز ہیں, GS-PAN. اینڈ آگے جا کے اس میں باڈی اسٹرکچر بھی آئے گا روٹیٹ کرتا ہوا. دیٹ از لرننگ ٹیکنالوجی. وی نیڈ ٹو ڈیزائن مور ٹیکنالوجیز جو بچوں کو سمجھا سکے کہ یہ چیز کیسے ہے. ایٹامک اسٹرکچر, سینٹر میں ایک ایٹم, نیوکلیس, الیکٹران, پروٹون, چارج چل رہا ہے. کیسے چارج چل رہا ہے؟ کین دے ویژوائز اٹ؟ نو. وہ رٹا رٹایا ٹیکسٹ لکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, لے کے چلتے ہیں اور تا حیات اس ڈیفینیشن پہ ہی ٹکے رہتے ہیں. اس کی پریکٹیکل امپلیکیشنز کو نہیں سوچ سکتے. میرے اس سارے پرسپیکٹو نے مجھے کمپیل کیا when I came back to Pakistan to work for the education system. So I was gifted with a school جو کہ بالکل ایک redundant school تھا اور conventional norms کو فالو کرا تھا. ایگزام, passing, failure, promotion to next class. We changed that education system. Course standards change کیے, pedagogical approaches change کی, بٹ وہ بڑا مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ تھا مائنڈ سیٹ چینج کرنا. بچوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا, پیرنٹس کا اور ٹیچرس کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا سب سے بڑا چیلنج تھا میرے لیے. اینڈ ٹو کیپ اٹ مور ساؤنڈ, COVID-19 ہٹ. اب COVID-19 کی ہٹ میں پوری دنیا سفر ہوئی, بٹ یو نو دیٹ واز اے بلیسنگ ان ڈسگائز بیکاز میری اپنی لرننگ ٹیکنالوجی came into practice. And I implemented what I learned over my master's course. اور جو میں نے اپنی dissertation میں سیکھا تھا, we made a learning environment that was student-centered. اور نہ صرف ہم نے ٹیچرس کو مینٹور کیا بلکہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو, پیرنٹس کو بھی مینٹور کیا کہ آپ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے کیسے سیکھ سکتے ہیں. Only taking live session is not e-learning. اسی پیرافریم کے اندر I got another opportunity. I was conducting with many well-educated women around me. But the biggest problem was COVID-19 میں وہ آ کے مجھ سے ایک ہی سوال کرتی تھی, یہ میرا بچہ 4 year old ہے, میں اس کو کیسے پڑھاؤں. And I used to say, MashaAllah, you're a pediatrician. آپ بینکر ہیں, بٹ مجھے نہیں پتا اپنے بچے کو کیسے پڑھانا. I met an engineer جن کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے اپنے 5th گریڈر کو کیسے پڑھانا. بیکاز COVID-19 تھا, cannot rely on schools only. پیرنٹس کو خود کچھ ایفرٹ کرنی تھی. اینڈ دیٹ واز وین آئی تھاٹ کہ پاکستان کی ایجوکیشن سسٹم کا سب سے بڑا پرابلم ہمارے کورس اسٹینڈرڈس نہیں ہیں اور نہ ہی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں. اس کا سب سے بڑا پرابلم ہماری مدرس اور ٹیچرز ہیں. جب تک وہ اتنی ویل ایکوپڈ نہیں ہوں گی کہ وہ کسی بھی ٹیسٹنگ ٹائم فریم میں اپنے بچوں کو پالش کر سکیں, they would not be able to do it. And that is when I started with my initiative EFOL, Education for All, that is very close to my heart. اور اس انیشیٹو کا پرپس تھا ایجوکیٹڈ مدر, ایجوکیٹڈ نیشن. سو اسلام آباد کے سبربس میں الحمدللہ پچھلے 1 سال میں نے 70 مدرس اور ٹیچرس کو فل
मेंटरी की है और उनको हाईली स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स दी हैं जो कि इस वक्त अमेरिका में और फिनलैंड में यूज़ हो रही हैं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. And those mothers and teachers, alhamdulillah, are not only applying them in the premises of their home, बल्कि वो अपनी communities में आगे उसको extend कर रही हैं. And I aim to do that in Gilgit-Baltistan as well. इधर के भी हर कोने में, हर कस्बे में, हर district में I will go and mentor everyone who's ready to take this education. But वहाँ पे भी हम नहीं रुके, because आपको हर दफ़ा एक और नया challenge होता है. And then I got the challenge of few of the friends commenting कि हमारी कौमी ज़बान नापैद होती जा रही है. So we came up with the idea कि learning technologies को भी यूज़ करते हुए, digital teaching को यूज़ करते हुए, पाकिस्तान से बाहर मुकीम पाकिस्तानियों के बच्चे जो अपनी कौमी ज़बान और सकाफत से बिल्कुल familiar नहीं हैं, हम उनके लिए एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाएं जो कि एक सिंपल रटा रटाया सिस्टम ना हो, बल्कि उसमें जो आपकी लेटेस्ट साइंसेस हैं, कॉग्निटिव साइंसेस, मेटाकॉग्निशन, एसोसिएटिव मेमोरीज, उनको यूज़ करते हुए हम उन बच्चों को अपनी लैंग्वेज सिखाएं कि वो उनके लिए बर्डन ना बने, बल्कि उनके लिए फ्लुएंसी और ईज बन गए. एंड अल्हम्दुलिल्लाह दैट प्लेटफॉर्म हैज स्टार्टेड एंड माशाल्लाह वी आर वर्किंग वेरी वेल ऑन दैट. सो जब हम बात करते हैं जब आप बड़े होते हैं और आप अपने कैरियर पाथ चूज़ कर रहे होते हैं, तो कोई भी बंदा ऐसा कैरियर पाथ चूज़ नहीं करना चाहता जो सेफ ना हो. प्लीज़ चेंज योर टर्मिनोलॉजी ऑफ सेफ. सेफ प्ले इज़ नॉट रिक्वायर्ड, स्मार्ट प्ले इज़ रिक्वायर्ड. दिस इज़ द टाइम ऑफ पर्पस इकोनॉमी. आपके पास ज़िंदा रहने का पर्पस होना चाहिए, आपके पास काम करने का पर्पस होना चाहिए, आपके पास एजुकेशन हासिल करने का पर्पस होना चाहिए, नॉट फॉर द सेक ऑफ ये करना है. Now very important thing, दुनिया में एजुकेशन अब इवॉल्व हो चुकी है. मैंने ये प्रोफेशन इसलिए चूज किया था बिकॉज इट्स चैलेंजिंग, इट्स डाइवर्स एंड इट्स डायनामिक. रोज सुबह इसकी डायनामिक्स अपसाइड डाउन चेंज हो जाती है. एवरी करंट मोमेंट एक नई इन्वेंशन, एक नई इनोवेशन एंड द होल सिनेरियो हैज चेंज्ड. अब एजुकेशन भी इंटीग्रेशन की है. अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो उसका भी मर्जर होगा फिजिक्स के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ. अगर आप मेडिसिन पढ़ेंगे तो मेडिसिन का भी मर्जर होगा टेक्नोलॉजी के साथ. एंड लाइकवाइज आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल, एजुकेशन का मर्जर भी टेक्नोलॉजी के साथ है, आर्ट्स का मर्जर भी टेक्नोलॉजी के साथ है. हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि टेक्नोलॉजी इज थिंग ऑफ फ्यूचर. You are lucky to be born in the digital age. आपके हाथ ज़्यादा स्मूथ हैं टेक्नोलॉजी में, अंडरस्टैंड करने में, कॉम्प्रिहेंड करने में, उसको यूज़ करने में. For us it was a struggle. For me it's been a struggle of 12 years. For the past 12 years I have been associated in getting degrees and education and learn and implement. But you have it in your hands. मेरी 2 इम्पॉर्टेंट एजुकेशन आई डिड इट जस्ट फ्रॉम माई लैपटॉप. आप पाकिस्तान में, दुनिया में कहीं भी बैठे हुए दुनिया की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ के ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन, स्किल्स, डिग्रीज, वर्कशॉप, सेमिनार्स कुछ भी अटेंड कर सकते हैं. लेकिन उसके लिए आपको अपनी एजुकेशन को वैल्यू करना पड़ेगा, अपने साथ लगाना पड़ेगा. आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ी वेल्थ आपकी अपनी एजुकेशन है. ना आपके पेरेंट्स आपको गोल्ड दे सकते हैं, ना वो आपको ट्रेजर्स दे सकते हैं, ना वो आपको इनहेरिटेंस दे सकते हैं, वो आपको सिर्फ एजुकेशन दे सकते हैं. यू आर प्रिविलेज्ड फॉर सिटिंग हियर. मैंने वो बच्चे भी देखे हुए हैं जिनको गवर्नमेंट स्कूल में एक स्लॉट भी नहीं मिलता और वो तड़पते हैं कि हमें मिल जाए. 3 key elements to success. सुबह से सुन के probably काफ़ी लोग थक भी चुके होंगे, but that's the truth. Hard work, patience and perseverance. There is nothing in life that is without hard work.
آپ کو محنت کرنی ہے, ہر صبح کرنی ہے, ہر شام کرنی ہے, اور اس کی کوئی ایج نہیں ہے. رائٹ ناؤ آئی ایم اسٹڈنگ ایز ویل, سو آپ اور مجھ میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. ابھی صبح آنے سے پہلے میں اپنا ماڈیول پڑھ کے آئی ہوں. اینڈ ٹرسٹ می, جب وہ ختم ہوگا تو پھر میں کہیں اور انرول ہو جاؤں گی سیکھنے کے لیے. میک یور سیلف لائف لانگ لرنرز, پوری زندگی سیکھتے رہنے والے لوگ, بیکاز لرننگ نیور اسٹاپس ٹل دا ٹائم یو ڈیڈ. صرف قبر میں جا کے آپ کی لرننگ کو پاز آتا ہے. اٹ نیور اسٹاپس. گیو یور بیسٹ, ہارڈ ورک کریں, اٹ پیز آف. پیشنس رکھیں, بیکاز نتھنگ کمز ایزی. آئی ایم ہیئر آفٹر 12 years. 12 years of hard work, and I still believe it's nothing. I shouldn't be here. I still should be there, listening to someone else. Perseverance. Anta khani mani. Never, never ever quit. In the end, I'll just wrap up my talk with one thing. Whatever profession you choose, any profession you choose, love it and live it. Any questions and answers? I would really like to have one. اور اگر نہیں ہوگا تو میں نے باڈی اسٹرکچر پوچھ لینا جو وہاں پہ لگ رہا ہے. جو 2 بچوں نے ہاتھ کھڑا کیا تھا نا, ان کو میں نے دیکھا ہوا ہے, so I can ask that. اسی لیے کوئی پوچھ لے. Any teacher, any educationist? Okay, special gift for the person who does. Yes, I can see one hand. Can she get the mic, please? السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے پورے پاکستان میں یہ ہے کہ ایف ایس سی کے بعد آپ میڈیکل چوز کرتے ہیں یا پھر انجینئرنگ, تو جو ابھی بھی پورے ورلڈ میں اگر آپ دیکھیں تو ہر چیز زیادہ ٹیکنالوجی سے ہی چلتی ہے. تو میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ ایسے کون سے پروفیشنز ہیں جو ہم ایف ایس سی کے بعد اگر ہم آئی ٹی لیں تو اس میں ہم ایسے کون سے پروفیشنز ہیں جن میں ہم جا سکتے ہیں؟ ویری گڈ کوشچن. آئی ٹی از دا بیس کور. اب دنیا میں آئی ٹی بیس کور ہے, آپ اس کے بعد کہیں بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ میری ہسٹری دیکھیں تو آئی اسٹارٹیڈ آف وتھ ایجوکیشن اینڈ جرنلزم, اور پھر میں نے میتھس کمیونیکیشن کیا تھا. اینڈ ٹرسٹ می, آئی واز ویری گڈ. ماشاء اللہ آئی ہیڈ 3.9 GPA in my maths communication. But I explored other venues because اس میں میرے لیے ریسرچ امپورٹنٹ تھی, فیلڈ نہیں. اینڈ پاکستان میں اگین انفارچونیٹلی ریسرچ ایگزسٹ نہیں کرتی, تو میتھس کمیونیکیشن ریسرچ کے بھی ہارڈلی 2 opportunities. So I had to divert it جہاں پہ میرا ریسرچ انٹرسٹ گرو ہو. تو آپ آئی ٹی کے بعد کوئی بھی فیلڈ لے سکتے ہیں, اس میں کوئی قید نہیں ہے. Any other question? Yes, please, ma'am. She has a question over here. السلام علیکم. I am Mishka Muzaffar and I am from Federal College of Education, Islamabad, and I am also working as a master trainer. In our college we are imparting in-service and pre-service training to the teachers. Yes, you are very right, but I have, it's not a question, it's just a discussable point. Absolutely. You are the technology expert. But my question is that we all know that technology is very important and we should integrate technology in all the aspects of education. Like in COVID-19 we have experienced this, that how important technology is, especially for the educational sector. But see, Pakistan is a developing country and we have very low budget for our education sector. So we can talk about the merger of technology in our developed areas, like for the capital Islamabad. But what about faraway areas or in the areas where technology does not exist? Even I have seen many of the schools where there are the labs, computer labs available, but the labs are closed. And even teachers are not equipped with how to use that technology. So my question is that how we can integrate
technology in our education in faraway areas or the backward areas with low fast normal material. Okay. Like there are many areas where they are having connectivity issues. So we can make